yo aku ngafulanja اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين خير bismillah sabanja بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ngal bismillah na bengo jangamira ku fulale wato la deto kam wala nangi kafundi men be nyin tablo karadola na badima abe tubabu dule kafa Mamadou Lamine Sagna fo ñu bese ila foma kifni jere Sagna adimma wala bul fen samana pour ka di parti la sala lafa na campagne kan ñim parti ka balu wal banku dingol membe banko ka ni membe banta ye ñi fengo fenje isalon ko wala ka dépense wal bina wa dépense sur le président la ñaatil ngola alfa lemu membo da birkama daru hayru me ñaatonga wolam na député imam ti birkama daru hayru wala kafuta patima akowata danna wala fasina ka fay pati lidaje ka lawol natoni ka yitan diala ayo natale alala kidio to tul man kibaro soro duna wado be to nyin kono kunu suto la ya fojun ko te kala lo fight soma doron asina ngafuta je kado alfa sifalu pati lilo surati mo alfa sifal lella mina wotola science na nyim fanna foloto wala mu donation oti me yalon ko Mamadou Lamine Sagna ay wala kerkere bara dinan ala musolla atabe tubaw dulo be gambiale ay sar so be birkamale bar menni e dandan wala fam be silo nyin dantela Mr Jete Yusuf ani Mr Suso to Michael Fela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kumo de siala ko honorable ya fonyabe. Mu birka man ko leti nde Yakuba Suso. Ani Yusuf Sise Aissatou Sow ake male be US wala bulu fengo diala pro kanate nan kapati fasa Aissatou molti me alon ko birka ma ko non tenga alon ba ke len telebe marché kilen kono pati wala ko jarta ku balde ma ke malon bare ka mol convince de hani la kabilo kono hani na marché kono pour mole ka fu UDP ma hana de famo personal level nim pati we ko ku so do lato aka fansu moto wulindile ila kabilo kono je anim pour ka musola ni musole futa ka pati wala ko kidimandi mo lo me alon ka kata pati we ba kele nde famo sede ata wala ba kele na marché kono wassalam mala fika kumo jam fandi kali afo nyame. Assalamu alaikum mbalbe kontonna ngaya patio kanun jele mundin nenkema lafta patio la ala nenkila kan a jarta nyaku bella nin se kata ku kenoje mbo kenolal ngaya mbo kelale mfanan kemalen kinan aninte fango ngo ngana bulo benta min fi ngana wo sambanan at least hana man kuiba ke bare ngalo nase tudo sukinole wolem futande nan jang ala baraka baki butum min kerem ba bulara asa di deputy party leader la ñina mun na party leader no malam kote aja Mariam bi Seka bi nimba Hussein teje atalum party nyaton kote banjudun kolam aja Mariam bi Seka tumando dol tole ka yam Seka wala mu ñenti denda be dapanso di la asa di party leader la amira kodo kanyanta $25,000.
afunya mi dum fulala ti men ngani do fananke den patini dal na ma ñu fanna fulol be ka fula ñu do ñin do ko men afunya men na ñu mun dal khairu alfalet membe media bala wala mam sen jenti singul ñina mo jaati to daru khairu singul be nun korda men to daru khairu ñina do ma tam kordati singul ñina ma jaati raba bel ñu bul tulo ata nala badia ila kul bebe ño kanne wala fanan kafu ñomu Mr Dibati mod Lamin Diba padi da ni hakla kalamta bere albreda na rallito je ha no afam adiam dajel PDS la former candidate la ha so atelam woti pare ñomin ko lam barabe sirim bir kama daru hayrule afana ñinen nata akira ñawonyang puraay na ay futema comme yalon ko abe pati ñin tole abe ñomile barabe sirin daru hayrule ñin do nga fay ñama bi na almamo ateleba noma esa jata ba esa amu alfa balati daru hayro birin falingo keda faydo to mantra particularly nyawonyang bare molemu aka toñale fasa birin nata National Assembly carte fayola ay candidateol jibe ako amantra yuripi nyawonyang ala carte anala dimba mume be ibadilan telela atele oke nata fana nginam fana alla kitoro birin dia mo siate la pati nyunto anata birota ngine nata ko ay toñaje damen to ala carte keso abe o dila UDP la ayo fonna biroton kolye ay postal ta aya tampo ala dinkralto akate dan najede fasina anyay pati lida nyinje ka yetandi ay nato men sur pati ye kawo bammandi pati lan ka wo mu kulati pati lida kalaf men na wati o wati wala mu ba esa jadede na deputy imam ba esa manni introduce ganyene fo alaji kemesen jamme tele mu jarala nu diptewtu num ngamira si Mr Jembula asi kalma dantan fo ba fayde to tele mu alfal la nyaton kote kana hani assalamu alaikum be president kontonna ina kontano bi sewo warata bake katu ko bin kamira num bi nataranu singul nyaase be baluring bi ntete futala jam atele bena kayna do manati jam ni lammarong be baluring bi wolle bena ntetena katu ko ni wol jam fata bake wole atin ni mun do malem nte fana ngachika abenum doy nga bondije akonye ko koto yeya mari dawo da mbetaje nkaye ko lafite yebo doy yena mbe pati min kono wole mu UDP akonye ko koto yeya mari memmenna mbe wo kelale bismillah mbe pati nyaton ko konton na Mr Dabo aning anomalanko sewata bake kana fulanjon ke jang kana ka na alpha bajura nte mu multimi ya lonko nga nyati limbina dron abanta muka mu koma ngala hido min tabole min tiko amanka fanseti amanka kukuti bari momo elata min ne kata waleto wala sabu
nimbarindi ma nata ndu jang ndol kacata jang andu nga kaca mutadame hani sama aɓe woleto nteɓe o fa ñomile nga application o kenu UDP le alanatake alnata min londi o be natana min londi walla Omar hande ko ɓe kay tan dalla ko ata mo kilon kunum miye safara o kaji hande kaɓe mo kilon o gamere o banno tal hande kaɓe mbal be tentula mbal be jeeya alhamdulillah rabbil alamin. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbal kontona ala yimbe kontona bak min kalamo ma kontona dabo dabo ko nan ko mun karamo lete wole fa makrandi ina inti karandi ñomi jana madina syria sanyi mo nim pula wo man ci mo nim pula ti woto ni pati on tedun ta juna pati wala alo ta dum mina wol ngol tedun ta je ba yalla alimamu wala alimamu kali fa pintini bak doli seje je nyala mi yana gat mi manya bali nte ning ala tema ale mi lo kanyant han wati min be dibiti ya ñunoy na ko ko ngam po e ning ala ya mo de bale dabu ko nan ko mun karamol alaji ngalo duna wati bena kana ko baya nana to ko bakana ko mani ko wasu an tani ko bali be naneri kana je ful ka konto baya lo aka jampa nyola wala tinna malo mol ko ban ngalo mol ko tuna an wati min na singulu nyaata ala dimo al ko futu dimo tunga duwake nasta duwake bare ngalo duna ban karamolem na mba konto na wala mbe aja bana konto na bawo fati obi musulle tam fati wal ani kodda musulle tam kodda musu na ko miye ko kodda ko malla fala kala ki jeedo ani tasallo ni asan kodda ko musu ko malla bin tasallo anila ni asu jaba sola na so ni ko jumala sa ba ko la dini wala mun ta fayda ba moto musulle tam fati oje an kali murundi koma mba fala le ko nte da yuli manci biti manci lun tan woto an kana yutu yola kafo kana ko ko karjiye alngatu ye han ak ko letala alngatu ye hanna manna na fere ka ena wo fana mumu libe yudi fere ke yi mo chiri natu ba ni mo chemelem ni mo chiri natu nga mo chiri natu mun abekala mo chiri fulan ni wuli chiri nam mo ay mo chiri natu geldem ngam wuli fulan woto miye bangito kana bangato de anoma amari darta dulale to mo darta dam to ka bondi je do ko lebne ko ke sabanati yimula anoma ko yana fa kam ibana tilani bayni akuman ya ko tajana hani kana kam fa bula anoma itrana fa kam abinade ameje mi aji hani wati na sallallahu alaihi wasallam kilo ke damaka ayetara bi dalil kula mo darta kula ka bondi je do ko lebne wala tinna jonni may kelo ke bak ke bondi ko kono ke dundi ila ala filola imam song wayata dalita muso fango baka mo kan muso kadali mo wala muso na datela ay kanu bay na man dalita bakay kanu no woto ay nga kata bake nga jodandula alama ko tala nyaata alama ale winindi ndo talbon nak ndo la do ko wo bi jele ntolu nata ta campagne on na jida talan kin talan pula wasu ko ntolu panaka wuli ni ala tema fana nga do mimbi ala mi do kanyanta ta bobu kata campagne ala bola campagne wo ala fo kono le futo talan kiri futo talan pula futo talan kuba yanni salatu khairu min an-nawm o fana wutu antoni ala tema fana mi fula je ala ya loni ba ala ya pula ko adi woni astajibu lakum ako nga komandi abe solan ko nga komandi futo la ayeso abin sura inshallah Allah ma libe mako atiya ko boni yedi amu mandi ayamo ko do ko wal ada kara la do jani je kibe diam la ko ko be diam sen to ala baraka bake Mrs. Sanyang ini kema mbaltan la bake alla pati wa kano kama alla banko la fo kama waya kende adal ko nyamu fendenti bari femba don wol mo wani lulu
niata asidoya o doya essence o litre keme lullo 500 liters of fuel omo fembalete campagne o ko moto jolle be tamanola wala o narde be moto luwasole kala as fu ñawña moto lulu ñon fan be sot la jantole ñin ko do to oto ñemu fembalete alla ñin donné suno ñene akendi patio ñimbe balu tonta na danta intel executive da man la pati dinglu ilime inya fay la patio ñin kam me bulo di la patio ñin kono tenno no tambita ko mel kono janto nim mel be ñola nim fenglo mo même be bulu fonko a 1/10 wotantel bulu kan ngamele photo ñati ko president la bank account 207 million man la wala bar at least dol ko 50 million yama UDP yama man kan kata wala ado memba budu abo use lale pour ala patioñe as winno ni election nada so atel kany mem fenke kawo ko video smite fente nyindi ñinom fembati kunu na modo yafo ako ñinom fenti mais yàlla kawo ko a banko na far kar ko ñinim barko le tata dola million babulu barkata ko na ya do ko ku fanan ko do barkata tar la jeto bar ñi abe damen do ko la mais yàlla ne metata yor ngalo ne awasnal be je ñame abe koleare yenene wakili yeñin amount o taje to kadum patio kono yela dimbayal balala ya fon balala wo kata ko to patio kono barko damana yete samba tent lamba jala baken isa fa ko be douala and lumen data bese ngay mol ngi haklo bulan jete ko ni sato jang sefo jere sanya atla be jantono koko foñu kono sefo jere sanya le katambi je UDP nato ada la balu kono aya la ko bele ke UDP ala long ay mo londame aya kata ko sabana ka UDP ala ya so demanding menna aya kata ka ke UDP la fonko ka nimmi to be kala jeto ila committee meeting dolo da fanso ni atala ka ke patio buka kaya so lamin batale la sinno no maten ko afay men ke kunu kuna be kondira ko le ke so batan lo la ba jayla ka fa ka dinkende ifala silo ikabulo le no ina kande maslo abole no maten batan la imam amen franke misali banyol mel fanan nata fang lafa abada fang be do naman ka jankarode lafa man jam bada lafa wadam manito ete ñawñe magen nas la flotte be ñoo jala ñawe an han nañu do sala fonko albrada ya idam ta jegale balkana na in the face of the media kanya dem ka ko inatale alhamdulillah wa mu lafa litinteli lafta ñinela bi inadiate nu ko do be dameno sitaje to nya ado bato isi uli dantan dila tili dantan e just la but nak after that and uli dantan nyim fane ban ma sal ka ko o be banko na fala monela ban ni kaftam ma na banko la tamandila nga falindi o be kalam bele na fati abe kala dingle na fati imam le na fati wato ba fale ko bismillah be fana saso le kan ko nga ko jame jeto anil lollon nyolo ko ale kaf nyoma ngama lafta men a minimum of 75% votes in lo opinion lafta wala je ada sikenole al sakenole na la tosidi lafta wala adu wasaso dan mbod ila Allah ale patio ni ali anganya ndijeto ngamira nyin tome binala kala tan bitala le opanyomi malon fo aljamdulamba fo aljam dombe meeting be kala aljam be nga ben jeto nga nyo kachandi jeto
nga ñoo wakkilindi jeeto tama nga ñoo sas jeeto fana nga mbe nga diam fana jeeto dunya rahmano nyaala ka bo ko be nyina kala opa ñoomi adu no keta dunya rahmano nyaala abe kala kurati ka membe ke albe barala menna bal tent lam bal jala ko tanta bal wassalam ada imam fana sas imam fana daru khair ko daru khair ko karamo la bitu yalla bitu karamo ko nen karamo duwa lafta karamo duwa la lafta daru khair ay nunku kende ke yama adu nokata iterma singul nyasi fana abe kontaan la bakal kabro ko ngasa so dela alay na manyenge kamo natinya anana manyenge ka ko ngakar natile kana bar ni aja ye nati jado jikolo mo aye jikolo so to ayano fana ka ko ye kunole adu siku kenole fana yabo oto mbalta so madame Sagna ni na fonkolo na procedure lo kav kon karisitol le di yeah so the receipt la okay yo biso yo karisит ni ga di le pour une fana accounting purpose anena transparency fana kado we never know more be nyenen kala nyame naka alkala source of funding zaida ka is from a party membership yeah we are not taking bribes from anybody. I mean, mantra deal in any illicit or not engage in any illicit activities. Yeah. It's clean money. Yeah. But Dolo can get funding from the criminal world. I don't tell them that in our moment again. Well, I can sit all day. Thank you very much. Abarakabak. Allah baraka. So I'm going to fight you. اللهم صل وسلم على سيدنا Yo, atau lebar info. Musuh. Jada Alhamena. So, Daru Hairul. That's right. Bejilal badi. Amal bejilal dah. Kurang karena. Pasal.